Ay, ito yung guys, oh. Papaya. 4 piraso yung guys, papaya. Yan, 2 pirasong manok. Binili ko dun sa market kanina. Ito yun. Dalawa lang po yun kami guys, kakain. 2 pirasong manok. Ito na. Yan. 2 pirasong manok guys. Simulan natin ito magluto. Guys, ayun, nagluto akong kamote guys. Yan, kakahango ko lang guys. Yan. Masarap to guys, galing to sa Masbate. Kamote. Galing sa tsahin ko nagdala. Guys, dalawa lang kami kakain yan.